অযোধ্যার রাম মন্দিরে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হলো। কারণ শুক্রবার হাই সিকিউরিটি ঘেরা মন্দির চত্বরে একজন কাশ্মীরি ব্যক্তিকে হঠাৎ নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে দেখে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তির নাম আহমেদ শেখ, বয়স 55 বছর, বাড়ি কাশ্মীরের সোপিয়ানে। ঘটনাটি ঘটে রাম মন্দিরের দর্শন শেষে সীতা রসুই এলাকার কাছে। আর সেখানে বসে তিনি নাকি নামাজ আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা আচমকায় তার গতিবিধি দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে বাধা দেয়, আর সেই সময় তিনি কিছু স্লোগান দিয়েছিলেন, এমনটাও দাবি করা হয়েছে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে যদিও পুলিশ তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার কাছ থেকে কাজু কিশমিশ পাওয়া যায়। তদন্তকারীদের ইতিমধ্যেই তিনি জানিয়েছেন তিনি নাকি আজমের যাওয়ার পথে ছিলেন। কেন অযোধ্যায় এসেছেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তা জানতেই গোয়েন্দা এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলি আলাদা আলাদা করে জেরা করেছে তাকে। এই ঘটনায় রাম মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের খতিয়ে দেখা শুরু করেছে প্রশাসন। মকর সংক্রান্তি এবং রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তা। আর এদিকে জেলা প্রশাসন এবং মন্দির ট্রাস্ট কেউই এ বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চায়নি। রাম মন্দিরের ভেতরে নামাজ পড়ার চেষ্টা করার জন্য অযোধ্যায় আটক কাশ্মীরি ব্যক্তি সম্পর্কে বাবরি মসজিদ মামলায় প্রাক্তন মামলাকারী ইকবাল আনসারি বলেন, অযোধ্যায় একটি ধর্মীয় শহর, সকল ধর্মের মানুষের বিশ্বাসের স্থান। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সকলেই এখানে ভাইয়ের মতো থাকে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে নিজস্ব উপাসনালয় রয়েছে। রাম মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং মুসলিম সহ সারা দেশের মানুষ মন্দিরকে সম্মান জানিয়েছে। প্রার্থনায় যে কোনো বিঘ্ন বা হস্তক্ষেপ বেআইনি এবং স্থায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কি বলছেন ইকবাল আনসারি, শুনবো। देखिए, अयोध्या जो है, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। हर धर्मों की आस्था है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भाईचारा है। सबके अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी इबादत गाह है। राम मंदिर बन चुका, पूरे देश के मुसलमानों ने मंदिर का सम्मान किया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और इबादत गाह सबके लिए बनी हुई है। जब लोग मुसलमान जान चुका है कि मंदिर बन चुका है, पूजा पाठ हो रही है, एक सबकी एक आस्था है। ये मुस्लिम कैसे आया, कहां से आया, इनको नमाज पढ़ने की जरूरत राम मंदिर में पड़ गई। ये देश की गतिविधियों को खराब करने के लिए आए हैं, ये कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं आए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इबादतगाह अलग अलग सबके लिए जो है अपने अपने तरीके से बनी हुई है। क्योंकि राम मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, सभी लोग जान रहे हैं पूजा पाठ हो रहा है, सभी लोग मंदिरों का सम्मान करते हैं, हम भी मंदिर का सम्मान करते हैं। उन्हें राम मंदिर जो है में नमाज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, न उनको कोई फायदा मिलने वाला है। केवल ये जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने के लिए वो वहां पहुंच गए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং বলেছেন, এগুলি ছোটখাটো বিষয়। ধর্মীয় স্থানগুলি বিশ্বাসের কেন্দ্র, যেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আসে এবং আমরাও সেখানে যাই। যখনই আমরা তীর্থযাত্রায় যাই তখন আমরা সেই জাতির ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুভব করি। যদি কেউ হিন্দু হতে চায় বা হিন্দু ধর্মের স্থানে প্রার্থনা করতে আসে, তাহলে সেখানে অপমান বা নিরাপত্তার জন্য হুমকির প্রশ্ন কোথায়? কি বলেছেন সুধাকর সিং, শুনবো। यह छोटी बातें हैं। धार्मिक जो स्थल होते हैं, जो आस्था के केंद्र होते हैं, लोग आते ही हैं, हम लोग भी जाते हैं। हम लोग जब भी यात्राओं पे होते हैं तो वहाँ धार्मिक सांस्कृतिक जो उपलब्धियाँ हैं उस राष्ट्र का, वहाँ पे हम लोग निश्चित तौर पे जाते हैं। इससे कहीं भी कोई सुरक्षा का संकट कैसे पैदा हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति हिंदू बनना चाहता हो या वो हिंदू स्थलों पे आके पूजा करना चाहता हो, तो इसमें अपमान का विषय कहाँ है, सुरक्षा का भाव कहाँ है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति आए, ध्वंस कर दे, तोड़ दे, वह अपमान होता है। हमारी जो नई परिभाषाएं हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा जिसको गढ़ने का जो प्रयास किया है, वसुधैव कुटुंबकम,
हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, इस धरती नहीं दुनिया पर जो भी लोग हैं, हमारा जो ईश्वर होता है वह ईश्वर हमारे धर्म का नहीं होता। हमारा ईश्वर ब्रह्मांड का ईश्वर होता है। हमारे तो 9 ग्रह की पूजा करते हैं, एक ग्रह नहीं। पृथ्वी तो ग्रह भी नहीं है, हम तो 9 ग्रह की पूजा करते हैं। 9 ग्रह के भीतर जितने भी लोग हैं, जीव हैं, चर अचर, सबकी में पूजा करते हैं। हमारा धर्म ये सिखाता है। किसी व्यक्ति के मस्जिद के मंदिर के प्रांगण में आकर और वह पूजा करने लगे, इससे किसी को आपत्ति हो सकती है, तो हम कैसा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। অযোধ্যায় আটক ওই কাশ্মীরি ব্যক্তির বিষয়ে মহামণ্ডলেশ্বর বিষ্ণুদাস বলেন, কেউ রাম মন্দির প্রাঙ্গণের ভেতরে নামাজ পড়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমাদের লোকেরা তাকে ধরে ফেলে। এই ধরনের জিহাদিরা হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত উপাসনালয়ের ভিতরে নামাজ পড়ার মাধ্যমে হিন্দু মন্দিরে ভক্তদের বিশ্বাসকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে। কি বলছেন বিষ্ণুদাস, শুনব। राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश किया, मगर हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा। और ऐसे कट्टरपंथी जिहादी सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी का मकसद होता है कि जितने भी हिंदू धर्म मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है, उस पर हम नमाज अदा करें, पवित्रता करें और उनके साथ खिलवाड़ करें। अगर वो शख्स राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा कर लेता तो एक सनातनियों के आस्था पर बहुत बड़ा गहरा चोट पहुंचता हमारे लोगों के, मगर वो नहीं हो पाया। ये बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा कर्मियों का, प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं, मगर अब दोबारा इस तरह नहीं होनी चाहिए और कहीं न कहीं प्रशासन को और हमेशा अब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये राम मंदिर केवल एक सनातनियों के लिए ही नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र मंदिर में सभी लोग आते हैं। मुस्लिम भी आए हैं बहुत दर्शन करने के लिए, मगर जिस तरह से इसने बहुत बड़ा साजिश करने के लिए आया था राम मंदिर के परिसर में, यहाँ बहुत बड़ा गलत था। अब उसका योगी राज में उसका इलाज होगा। অযোধ্যা রাম মন্দিরে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হলো, কারণ শুক্রবার হাই সিকিউরিটিতে ঘেরা মন্দির চত্বরে একজন কাশ্মীরি ব্যক্তিকে হঠাৎ নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে দেখে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তির নাম আহমেদ শেখ, বয়স 55 বছর, বাড়ি কাশ্মীরের শোপিয়ানে। ঘটনাটি ঘটে রাম মন্দিরে দর্শন শেষে সীতা রসুই এলাকার কাছে। সেখানে বসে তিনি নামাজ আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা আচমকার তার গতিবিধি দেখে ফেলে তৎক্ষণাৎ বাধা দেন, আর সেই সময় তিনি কিছু স্লোগান দিয়েছিলেন বলেও দাবি স্থানীয় সূত্রের, যদিও পুলিশ তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার কাছ থেকে কাজু কিশমিশ পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীদের তিনি জানিয়েছেন তিনি নাকি আজমের যাওয়ার পথে ছিলেন। কেন অযোধ্যায় এসেছেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তা জানতে গোয়েন্দা এবং তদন্তকারী সংস্থা আলাদা আলাদা করে জেরা করেছে তাকে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।